कम जराते थायो गोबां कोक मैखिथों रक थाइनानि बागै हाकतनि दालबिदाल हास्तेनि हुकबार ख्लाइनाय रकनो तुयै काइसा ट्रेनिंग संसाका न्यू दिल्लीनि इंडियन एग्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट 3 मार्च नि सिमे 12 मार्च जरा और ट्रेनिंग कैम्प जलिनाय आशाले ट्रेनिंग कैम्प हास्तेनि काइजे हुकबार ख्लाइनाय बैच रक और ट्रेनिंग मानजाकनाय आशानि बैच 20 हुकबार ख्लाइनाय रक दंगो आशालो आ हुकबार ख्लाइनाय रक आवलिनि एक्सप्रेस कावै दिल्लीनि बागै लामरिखा आशालो आगरतला रेल स्टेशन पुइला बैच रकनो खाकाहाम याफरका हुकबार मंत्री रतनलाल नाथ आशालो कक्तम थुमनाय रकनि बसकांगो हुकबार मंत्री शाखा हास्तेनि हुकबार ख्लाइनाय रक ताबुकनो पुइला न्यू दिल्लीनि इंडियन एग्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूटनि बिसिंतै संखाजाक ट्रेनिंग पार्टिसिपेट ख्लाइनायनि बागै चान्स मानखा आशालनि ट्रेनिंग हुकबार ख्लाइनायनि नतयै काहाम ख्लायै फोरोंजाकनाय এরা যাচ্ছে ত্রিপুরা থেকে এই প্রথম আমরা 10টা ব্যাচ প্রতিটি ব্যাচে ত্রিপুরার 20 জন কৃষককে আমরা ট্রেনিং এ পাঠাচ্ছি এবং উন্নত মানের প্রশিক্ষণ এটা ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট দিল্লিতে যেটা ছেড়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষে অনেক ইনস্টিটিউশন আছে এটা বর্তমানে এখন টপ র‍্যাঙ্কে রয়েছে সেখানে আমরা পাঠাচ্ছি এবং আজকে আমাদের রাজধানী এক্সপ্রেসে যাত্রা করবে তারা পৌঁছবে সেখানে তারা 8 থেকে 10 দিন ট্রেনিং দেবে ট্রেনিং দেওয়ার পরে এবং বিজ্ঞানীদের সাথে কথা বলবে এবং যারা এক্সপার্ট আছে তাদের সাথে কথা বলবে এবং দেখে আসবে গবেষণা ক্ষেত্র এটা পরিদর্শন করবে এবং বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনা করবে এবং তাদেরকে ট্রেনিং দেবে আগামী নিউ টেকনোলজি নতুন টেকনোলজি आशाला मंत्री लोकी तंका हुकबार तांगबेदनि सेक्रेटारी डायरेक्टर हुकबार तांगबेदनि जॉइंट डायरेक्टर नो खोबै कुबनि आदंग रक ब्यूरो रिपोर्ट कखरा।